Halo, guten Tag. Kita ketemu lagi di channel Frau Titi Belajar Bahasa Jerman. Ayo, siapa yang belum subscribe? Subscribe terlebih dahulu ya, agar Frau Titi lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya. Jadi, tugas kalian adalah like, subscribe, dan komen. Klik tombol loncengnya juga, share ke teman-teman kalian. Oke, sip lah. Materi kita kali ini adalah tentang bagaimana cara menyebutkan jam. Ada dua cara, yaitu yang formal dan tidak formal. Yang formal misalnya digunakan dalam berita televisi, berita radio, kemudian pengumuman di stasiun, pengumuman di bandara. Nah, kalau yang tidak formal misalnya dalam percakapan sehari-hari, misalnya bertanya, jam berapa sekarang? Jam 8:30 atau jam 9:10 atau jam 9:15. Nah, kita akan belajar cara menyebutkan jam yang formal dan tidak formal. Kita mulai dengan yang formal terlebih dahulu karena yang lebih mudah. Oke? Simak baik-baik contohnya. Perhatikan di sini. Wie viel Uhr ist es? Jam berapa? Und die Antwort dan jawabannya, es ist 7:10. Es ist 7:10. Jam 7:10. Oke, contoh berikutnya. Wie viel Uhr ist es? Jam berapa? 7 Uhr. Jam 7. Berikutnya, wie viel Uhr ist es? Jam berapa? 7:10. Jam 7:10. Und weiter, wie viel Uhr ist es? 7:15. Jam 7:15. Wir machen dann weiter. Wie viel Uhr ist es? 7:30. Jam 7:30. Und wie viel Uhr ist es? 7:45. Jam 7:45. Oke, wir machen dann weiter. Kita lanjutkan. Wie viel Uhr ist es? Jam berapa? 7:55. Jam 7:55. Nah, sekarang kesimpulannya, bagaimana cara menyebutkan jam secara formal? Tadi kita sudah melihat contoh-contohnya. Yang disebutkan terlebih dahulu adalah jam, kemudian kata Uhr, selanjutnya menitnya. Zum Beispiel, contohnya, wie viel Uhr ist es? Es ist 7 Uhr. Wie viel Uhr ist es? Es ist 7:20 Uhr. Es ist 21:30 Uhr. Es ist 22:40 Uhr. Ya, jadi yang disebutkan adalah jamnya, kemudian kata Uhr kalau pas ya. Kalau lebih, jamnya, kemudian Uhr, kemudian menitnya. 7:20. Jam 21:30. 21:30. Jam 22:40. 22:40. Jadi mudah sekali untuk yang formal. Yang kita sebutkan terlebih dahulu adalah jam, kemudian kata Uhr, kemudian menitnya. Berapa menit lebihnya? Oke, itu kesimpulannya untuk yang formal. Kita lanjutkan yang tidak formal. Inoffiziell oder informell. Wie spät ist es? Jam berapa? Es ist 7:10. Perhatikan di sini lebihnya adalah 10 menit. Jam 7 lebih 10 menit. Bagaimana mengatakannya? 10:07. 10 menit lebihnya
dari jam 7 atau jam 7:10. Oke, simak baik-baik contoh-contoh berikutnya. Frau Titi akan memberikan contoh-contoh yang lain. Nah, kalau jamnya pas, wie spät ist es? 7. Es ist 7. Kata Uhr di sini tidak harus disebutkan. Biasanya langsung jamnya. Kalau pas jam 7 misalnya. Es ist 7. Wie spät ist es? Jam berapa? 7 atau es ist 7. Oke, wir machen dann weiter. Kita lanjutkan. Nah, ini lebihnya hanya 3 menit. Kalau lebihnya hanya 1, 2, 3 menit, bagaimana cara mengatakannya? Kurz nach 7. Diulangi lagi. Kurz nach 7. Kurz itu pendek, maksudnya sedikit di sini lebihnya. Kemudian kata nah, berikutnya adalah jamnya. Jam 7 lewat sedikit, maksudnya hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Kita mengatakannya dengan kurz. Kurz nach 7. Oke, wir machen dann weiter. Kita lanjutkan. Wie spät ist es? Jam berapa? 10 nach 7. 10 menit. Nah, lebihnya 7 jam 7. 10 menit lebihnya dari jam 7 atau jam 7:10. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Wie spät ist es? 7 nach 7. Kalau 15 menit, maka kita mengatakannya dengan viertel, 1/4. Viertel nach 7, 1/4 lebihnya dari jam 7 atau jam 7:1/4. Gut, wir machen dann weiter. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau lebihnya 20 menit, kita bisa mengatakannya dengan 2 cara. Yang pertama, 20 nach 7. 20 menit lebihnya dari jam 7 atau jam 7:20. Atau kita bisa mengatakannya dengan 10 vor halb 8. 10 menit kurangnya dari jam 7:30 atau 7:30 kurang 10. 2 cara. Kalau lebihnya 20 menit. Oke, wir machen dann weiter. Kita lanjutkan. Lebihnya 25 menit. Wie spät ist es? 5 vor halb 8. 5 menit kurangnya dari jam 7:30 atau 7:30 kurang 5. Oke, contoh berikutnya. Nah, kalau pas 30 menit lebihnya, kita mengatakannya dengan halb 8. 7:30. Jadi kalau 30 menit, kita mengatakannya dengan setengah. Halb 8. Oke, wir machen dann weiter. Kita lanjutkan. Lebihnya 25 menit. 5 nach halb 8. 5 menit lebihnya dari 7:30 atau 7:30:05. Gut, wir machen dann weiter. Lewatnya 40 menit, kita mengatakannya dengan 2 cara. Seperti tadi, kalau lebih 20. 20 vor 20 menit kurangnya dari jam 8 atau jam 8 kurang 20. Atau 10 nach halb 8. 10 menit lebihnya dari 7:30 atau 7:30:10. 2 cara. Wir machen dann weiter. Kita lanjutkan. Bagaimana mengatakannya? Viertel vor 8. 1/4 kurangnya dari jam 8 atau jam 8 kurang 1/4. Good. Wir machen weiter. Kita lanjutkan. Kalau kurangnya hanya 5 menit, bagaimana cara mengatakannya? Menyebutkannya 5 vor 8. 5 menit kurangnya dari jam 8 atau jam 8 kurang 5. Good. Bagaimana kesimpulannya?
kita simpulkan bersama cara menyebutkan jam tidak formal, inofficial atau informal. Kesimpulan yang pertama, untuk yang tidak formal, jamnya hanya 1 sampai 12. Kalau yang formal, 1 sampai 24. Tetapi kalau yang tidak formal, hanya sampai jam 12. Misalnya, zum Beispiel, jam 1, jam 13, es ist 1. Jam 2, jam 14, es ist 2. Jam 3, jam 15, es ist 3. Jam 1, jam 2, jam 3. Jadi jam 13 itu sama dengan jam 1. 14 jam 2. 15 jam 3. Jadi tidak ada jam 13 melainkan jam 1. Tidak ada jam 14 melainkan jam 2. Dan seterusnya untuk yang tidak formal. Oke, jam 12, jam 24. Es ist 12. Oke, ini kesimpulan yang pertama. Berikutnya, kesimpulan yang kedua, apabila lebih menggunakan kata nach. Misalnya, es ist kurz nach 1. Jam 1 lewat sedikit ya. Di sini tadi lewatnya hanya 3 menit. Kalau lewat 5, es ist 5 nach 1. Jam 1 lewat 5. Es ist viertel nach 1. Jam 1 lewat 1/4. Es ist 20 nach 1, jam 1 lewat 20. Catatannya, cara menyebutkan jam yaitu disebutkan menit terlebih dahulu, kemudian kata nach bila lebih atau lewat, selanjutnya jam. Ini contoh yang lebih menggunakan kata nach. Jadi menitnya terlebih dahulu, kemudian kata nach, baru jamnya. Kesimpulan berikutnya. Apabila kurang menggunakan kata vor. Jam 1.40, 20 vor 2. Jam 1.45, es ist viertel vor 2. Jam 2 kurang 1/4. Es ist 5 vor 2. Jam 2 kurang 5. Es ist kurz vor 2. Jam 2 kurang sedikit, hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, kita mengatakannya dengan kurz. Nah, catatannya kalau kurang tadi menggunakan kata vor. Yang disebutkan terlebih dahulu adalah menitnya, kemudian kata vor, dan jam. Kesimpulan berikutnya. Bila lebihnya atau kurangnya 15 menit, maka menggunakan kata viertel, 1/4. Misalnya 9/4, 9:15 menit. Es ist viertel nach 9. Es ist viertel vor 10. Oke, itu kalau 15 menit atau 45 menit lebihnya atau kurangnya 15 menit. Oke, wir machen dann weiter. Kita lanjutkan. Kesimpulan berikutnya. Bila lebihnya 30 menit menggunakan kata halb, setengah. Zum Beispiel, contohnya misalnya 8.30, es ist halb 9, setengah 9. 20.30, es ist halb 9, setengah 9. Sekali lagi, untuk yang tidak formal hanya ada 1 sampai 12. Jadi jam 20.30 halb 9. Kesimpulan berikutnya, kalau lebihnya 20 dan 40 menit, ada 2 cara. Zum Beispiel hier, contohnya di sini 8.20, 20 nach 8 atau 10 vor halb 9. Berikutnya 8.40 menit, 20 vor 9 atau 10 nach halb 9. Jadi ada 2 cara. Berikutnya kesimpulan yang terakhir. Bila lebihnya 25 dan 35 menit. Zum Beispiel, misalnya di sini 8.25. Es ist 5 vor halb 9. Setengah 9 kurang 5. Contoh berikutnya, es ist 5 nach halb 9.
8:30. Jadi disebutkan menitnya terlebih dahulu, kemudian atau for, kemudian jamnya. Oke, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menyebutkan jam. Ada yang formal, ada yang tidak formal. Yang formal lebih mudah, hanya menyebutkan jam, kemudian kata berikutnya adalah menitnya. Sedangkan yang tidak formal ada kesimpulannya tadi, kalian pelajari, kalian hafalkan ya, agar lebih cepat bisa bagaimana cara menyebutkan jam. Kalau ditanya jam berapa sekarang, langsung bisa menjawab. Oke, materi kita kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Klik tombol loncengnya juga, share ke teman-teman kalian. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Cus! Cus!